ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶିତ ତାହାର 22 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ। କେହି ଜଣେ ପଢ଼ିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାହାର କର୍ମାନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଫଳ ସଙ୍ଗରେ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ଦିନ ଏକ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଫଳ ପାଇବାର ଦିନ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ प्रभु जीशुଙ୍କ आगमनକୁ ଆମେ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାହା ଆମେ ରାପ୍ଚର ବୋଲି କହୁ, ଯାହା ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ମଣ୍ଡଳୀ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେବ। शेष तुरी ध्वनि रे मंडली रूपांतरित हेब, मृत माने अक्षय होई उत्थित हेबे। एहा आगमनर प्रथम पर्याय अटे। तापरे आउ गोटे पर्याय अछि जहां से आपण दूत मानकु प्रेरण करी मनोनीत मानक संग्रह करिवे, जहाकू बाइबल रो भाषा रे शस्य छेदन बोली कहा जाए। माथ्यू सुसमाचार ताहार 13 अध्याय रे आमे ताहा देखिबा को पाऊ। तहिर 39, 40, 41 जे शत्रु ताहा बुणिला से शैतान शस्य काटिबा समय जुगांत पुणी कटाली सबु दूत माने। अतएव बालुका जेपरी एकाठी करा जाए नियारे पोड़ा जाए, जुगांत समय रे सेपरी घटिब। मनुष्य पुत्र आपना दूत मानकु प्रेरणा करिवे, आउ सेमाने ताहांक राज्यरु समस्त विघ्नजनक विषय ओ अधर्मचारी मानकु संग्रह करिवे। एहा इंग्रजी रे हार्वेस्ट कहा जाए बा काटिबा समय बोली आमे कहि परिबा। परमेश्वर दूत मानकु पठाइबे। 41:15 लिखा अछि, आओ दूत माने आसी ईश्वरको संतान मानकु संग्रह करिवे। प्रभु को लोक माने आगमनर एहा द्वितीय पर्याय हेबो। शेष पर्याय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट विचार करिबा पाई आसीबे। जेतेबेले से विचार करिबा पाई आसीबे, ताहा पृथ्वी रे हेबो नाही, कियोबा ताहा स्वर्ग रे हेबो नाही। जेहेतु विचार दिन रे परमेश्वर को सम्मुखरे पृथ्वी स्थान पाइब नाही। एणु प्रकाशित वाक्य ताहार 20 अध्याय रे आमे देखिबा को पाओ कि आकाश मंडल वो पृथ्वी पलायन कला। परंतु 20 अध्याय ताहार 11 पद रे तत्परे मो गोटे बृहत् श्वेतवर्ण सिंहासन ओ तद्रुत विश्व आकाश मंडल पलायन कला, सेमानक निमंते आउ स्थान मिलिला नाही। पृथ्वी आउ आकाश जेतेबेले परमेश्वर श्वेत सिंहासन रे उपवेशन करिवे, प्रभु को लोक माने
परमेश्वर भिन्न भिन्न सिंहासन रे उपवेशन करंती अनुग्रह सिंहासन एवं श्वेत सिंहासन अलग अलग सिंहासन अटे जेतेबेले श्वेत बृहत सिंहासन रे उपवेशन करिवे सेई सिंहासन रंग ही श्वेत अटे सेठारे कौनसी कलंक नाही दाग नाही एपरि एक शुभ्र श्वेत वर्ण सिंहासन रे उपवेशन करी से जेओ माने जीवन को श्वेत करि नाहंती से मानक से आदौ दया करि पारिबे नाही जेहेतु से विचारकर्ता भावरे सिंहासन रे निरपेक्ष एवं न्याय देवार विचारकर्ता होइकी उपवेशन करिवे जे प्रसंगटी निया जाई अछि ताहा आगमनर प्रथम पर्यायर कथा नहे कियोबा आगमनर द्वितीय पर्यायर कथा नहे ताहा आगमनर शेष पर्यायर कथा प्रभु को लोक माने किंतु आम्भे माने आगमनर प्रथम पर्याय पाई अपेक्षा रे अछु हे पारे आगमन रो रेफरेंस बोली भाबु भाबु आमे भाबी दो सब तो गोटिए गोटिए नुह सब अलग अलग अटे प्रभु को लोक माने मु आपण मानकु ए दुई गोटी संध्यारे एई विचार संबंधी केतेक कथा कहिबा पाई प्रार्थना करूछि प्रभु को इच्छा अनुसार प्रभु आमान को वाक्य प्रदान करिवे प्रभु को नाम धन्यवाद हे परमेश्वर जेतेबेले विचार करंती परमेश्वर काहारी मुखापेक्षा करंती नाही परमेश्वर निरपेक्ष विचार करंती परमेश्वर जेतेबेले श्वेत वर्ण सिंहासन रे बसिबे ताहा अंतिम बा शेष विचार किंतु ता पूर्वरु परमेश्वर धरा पृष्ठ रे अनेकंकर विचार करि सारिछन्ति प्रभु को लोक माने एहा एक अति रोचक कथा साधु मानकर विचार नूतन नियमर जो साधु मानक से नेबा पाई आसुछन्ति सेही साधु मानक विचार बा नूतन नियमर जो मंडली को से नेबा पाई आसुछन्ति सेही मंडलीर विचार धरा पृष्ठ रे परमेश्वर पूर्वरु निरूपण करन्ति काहे कि आपण माने गोटिए विषय निश्चय देखिथिबे चाक्षुष साक्षी होइथिबे अनुभव करिथिबे केउ विषय बेले बेले धार्मिक मानकर मृत्यु बहुत दुखपूर्ण हुए बेले बेले ईश्वर को दास मानकर शेष अवस्था बहुत कष्टदायक हुए कहीं बेले बेले आपण माने अनुभव करिथिबे बा निज साही समाज आम संप्रदाय भितरे जो माने अत्यधिक ईश्वर परायण जीवन यापन करिकि ईश्वर को सेवारे परोक्ष प्रत्यक्ष जे कोनोसी भावरे संपृक्त से मानकर मृत्यु बेले को बहुत कष्ट सहिबा पड़ी थाए कहीं प्रभु को लोक माने ताहा देखी अनेक नामधारी ख्रिस्टियन भाई भौणी माने भाबंती एते प्रार्थना करुथिला एते गिरजा उपासना जाउथिला एते प्रभु प्रिय हेउथिला एते कष्ट रे काहे कि से मरुछि
ଏହା ଦେଖି କେହି କେହି ନିରାଶ ହେଇଯାନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ବେଶୀ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ନ ହେଲେ ହିଁ ଭଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ? ମନେ ରଖିବା, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଦୁଇ ଯୁଗର ଧାର୍ମିକ, ନୂତନ ନିୟମ, ପୁରାତନ ନିୟମ। ପୁରାତନ ନିୟମର ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୁଖ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ଅବ୍ରାହମ ପୂର୍ଣ୍ଣାୟୁ ହୋଇ ମଲେ, ଦାଉଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାୟୁ ହୋଇକି ମଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାୟୁ ହୋଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁ କରିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମରେ ଠିକ ଓଲଟା। ନୂତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ମୃତ୍ୟୁ କାହାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ପାଉଲ ଖଡ୍ଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପିତର କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ କେହି କେହି ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରାଗଲେ, କେହି କେହି ବର୍ଷାରେ ଆଘାତ କରାଗଲେ, ଥମାଙ୍କୁ ବର୍ଷାରେ ମରାଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନୂତନ ନିୟମର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେବକ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ମୃତ୍ୟୁ ମିଳେ। କାହିଁକି ନୂତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏଡେ କଷ୍ଟଦାୟକ? କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କଷ୍ଟରେ ନିଜର ଜୀବନ ପରମାୟୁର ଶେଷ କାଳ ବିତାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟତା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ ତାହାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ତାହାର 32 ପଦ। ସ୍ପଷ୍ଟ ପଢିବେ, ନିର୍ଭୁଲ ପଢିବେ। ଜଗତ ସହିତ ଯେପରି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରୁଅଛୁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ପଢିବେ, ଜଗତ ସହିତ ଯେପରି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏହି ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା? ଜଗତ ସହିତ ଯେପରି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉ, ତା ମାନେ ଜଗତ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାହା କେଉଁ ଦିନ ଅଟେ? ଯେଉଁ ଦିନ ଜଗତ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତଳଧାଡିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେଦିନ ଆମକୁ ଜଗତ ନିବାସୀ ବା ଜଗତବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ଯେପରି ନ ମିଳେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୋଇ, ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ଵେତ ଶୁଭ୍ର ବୃହତ୍ ସିଂହାସନରେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କାଳରୁ ଜଗତର ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର କ୍ଷୁଦ୍ର କି ମହାନ, ଧନୀ କି ଦରିଦ୍ର, ଜ୍ଞାନବାନ କି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କି ଅନାଦରଣୀୟ, ଯିଏ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ନୂଆ ଲାଗିପାରେ, କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ ନାହିଁ। କଣ? ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଠିକ ନିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ବିଚାର ସିଂହାସନ ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବିଚାରିତ ହେଲା ପରି ସେ ବିଚାରିତ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତାହାର ସବୁ ବିଚାର ସରି ଯାଇଥିବ। କେମିତି ସରିଯିବ? এই পদানুসারে প্রভুଙ୍କ দ্বারা বর্তমান বিচারিত হই আম্ভে মানে শাস্তি ভোগ করুছু। প্রভুଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯଦି ମିଛ କହିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଏବେ ହିଁ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଚୋରି କଲୁ,
ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ଯଦି ଆମେ ଡୁବିତ, ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ସେଦିନ ଜଗତ ସହିତ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାପର ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସ୍ପେଶାଲ କୋଟା ଅଟେ ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କୋଟା? এই কোটারে অব্রাহাম, মোসা, দানিয়েল, এলিও, সামুয়েল মহান লোক মানে এথিরে আসিবে নাই। সে সমস্ত সিংহাসন সামনে ঠিয়া হেবাকু পড়িব। কেবল নূতন নিয়মর মণ্ডলীকু, যে মণ্ডলীকু সে আপনার ভার্জিয়া করিবা পাই চাহাନ୍ତି। মেষ শাবকଙ୍କ ভার্জিয়া করিবা পাই চাহাନ୍ତି। ভাবি দেখন্তু, সমগ্র জগতর পাপী সাধু সন্ত সমস্তଙ୍କୁ বিচার কলা পাই করিবা পাই जो ধাড়িরে ঠিয়া করিবে, যাহাকু বাহা হেবার থিব তাকু বি সেই ধাড়িরে ঠিয়া করিবে? আদৌ নাই। আও এই বিচার যেদিন হেব, সেদিন পূর্বরু ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଚାହିଁବି। ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିବାହ ସରି ଯାଇଥିବ ନା ବାକି ଥିବ? କଣ ଲାଗୁଛି? ଟିକେ ଜୋରରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ମତେ ଟିକେ କମ ଶୁଭେ, 10ଟା ଯାଏ ସରି ଯାଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଚାର କରାଯାଏ କି? तो नाक ठीक नहीं, तो मुह ठीक नहीं, तो लंबा ठीक नहीं, तो एडुकेशन ठीक नहीं ना। बाहाघर पूर्व घरर वयोज्येष्ठ माने, वृद्ध वृद्धा माने, चिन्ना अचिन्ना सबू रिश्तेदार को डका जाए से दिन। कहीं के मास मास वर्ष घर झांकती नहीं, तांको भी आना जाए। कहीं के पियूसा थिबे, जिंदगी में कभी नहीं आया होगा घर, फिर भी उसको पूछा जाता है, बताओ जी फलाना लड़की को हमारे लड़का के लिए बहुरानी बनाना चाहते हैं, आपका क्या राय है? अगर वो टेढ़ी होगी ना, टेढ़ा राय देगी, उसको मानना ही पड़ता है उस दिन। भले बाद में जिंदगी भर कोई रिश्ता नाता नहीं रखता है, मानिबाकू पड़े। घरर वयोज्येष्ठ माने बहुत विचार करती। केतेबेले झियो देखिबाकू जाती, मते लागुथिला तार आखिटा बोले टिके टेरीटा बोले। कन्या देखिबा पाई, झियो देखिबा पाई गला बेले को सब अनुभवी माने बसचती। से अनुभव तालिका रे मु बहुत छोट अटे, किंतु अल्प बहुत विवाह निकट रे हेबारु टिके टिके अनुभूति पाउछि। जेतिकी मु जानिते सेतिकी कहिबी। आमे जेहेतु जिज्ञासु आउ अनुसंधानकारी, तेणु अनेकर अनुभूति नथिले भी अनुसंधान थाए। जेतेबेले गोटिए दल झियो देखिबा पाई जाते, किए तार रूप रंग को नोटिस करिथिबो, किए तार चाली को नोटिस करिथिबो, किए तार कथावार्ता को नोटिस करिथिबो। समस्ते मने मने परीक्षा निरीक्षा विचार सब चली थांते। केही केही से टिके उच्च स्वर रे काहे कथा कहला, केही केही कहंती ता बापा काहे एमती कथा कहला, केही केही कहंती तांको घरे मते टिके अनुभव भल लागिला ने, बिहेवियर भल लागिला ने। सब परीक्षा निरीक्षा बाहागर पूर्व समस्त आखि परीक्षा करुथाए। गोटे फोटो देखाई दिया गला, गोटे बहुत भलो परिवार पुअर फोटो। तो मु कहली पुअर फुल फोटो दियो, स्टाइल रे ठिया हिची पिलाटा। आजिकाली जुग रे स्टाइल बेसी अछि, स्टाइल रे ठिया आगे फुल फोटो में। मु कहली हाथ गोटे नाही फोटो रे, कोन नाही? से पिला स्टाइल रे कड़ी की ठिया हिची, हाथ नाही, कान भी गोटे नाही।
किए जाने कान अच्छी कि नहीं किए देखे आउ मु गोटे पालक प्रभु को दया बहुत लोकंकर सुपरिचित जदि कान नथिबा हाथ नथिबा गोटे प्रस्ताव जदि का घरे देखैबी कौन हेबो तेणु आपण गोटे एमिति फोटो दियंतु जोटी कान नाक आखि मुख सब ठीक ठीक देखा जाउथबो जदि आमे ते विचार करूछु फोटोटा को नहीं कि प्रभु को लोक माने जाको चिरो काल से आपणार भार्जिया करिके ग्रहण करिवे परमेश्वर कोन विचार न करिके पास करि देबे कि अक्षय रस सम्राट विवाह पाई कन्या मानक अणागला 1 वर्ष काल प्रस्तुतिर समय दियागला परमेश्वर जे पर्यंत मंडलीर संपूर्ण योग्यता को देखिबे नाही मंडली को संपूर्ण पवित्रता रे देखिबे नाही मंडलीर एक एक व्यक्ति को बा सामूहिक मंडली को जागु से आपणार भार्य करबा को जाउछंती योग्य देखिबे नाही योग्य अयोग्यर परिणाम देखिबा पाई जो प्रक्रिया व्यवहार करा जाए ताहाको कुहा जाए विचार जजमेंट योग्य बा अयोग्य जने विचार न करूनी तारो रिजल्ट को डिक्लेयर करि पारे नाही नूतन नियमर मंडली पाप छाड़िला कि नहीं मिथ्या छाड़िला कि नहीं चोरी छाड़िला कि नहीं गर्व छाड़िला कि नहीं सर्व प्रकार असुचिता कामुकता लोभ प्रलोभन जेते पाप अछि परमेश्वर देखिबे कि छाड़िला कि नहीं जदि छाड़ी नाही से व्यक्ति को से सती कन्यार आख्या दे पारिबे नाही मंडली कलुषित जदि हेछि परमेश्वर ताहा सहित कि रूपे आपणार पवित्र पुत्रर विवाह कराइबे एणु जो मंडली को से भार्य भाव में ग्रहण करने को चाहते ताहाको एठारे ही विचार करिवे एणु जदि आमे मन परिवर्तन कला परे आमे डुबन नेला परे आमे प्रभु को पछरे चालिबा सत्वे जदि जीवन रे भूल हो जाए प्रभु कौन करंती जानि छथि प्रभु देखो कि बंदा तो अच्छा था पर कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दाल में काला है तो ये एक्का दुक्का गलती के लिए इसको नरक में धकेल देना सही नहीं है अब परमेश्वर करेंगे क्या पता परमेश्वर क्या करेंगे मालूम परमेश्वर अब इसका गलती का फैसला उसका सजा यही दे दो और पाप रहित करके इसको अंतिम सांस लेने दो अब जितना सजा बनता है उस गुनाहों के बदले उतना सजा धरती में परमेश्वर पास कर देते हैं डिक्लेयर कर देते हैं ए कारणरू अनेक पीड़ित हुअन्ति ए कारणरू अनेक रोगी हुअन्ति से पीड़ित रोगी को से दुर्बल रोगी को कौन सी प्रार्थना काम दिए नहीं प्रार्थना तेल जेते लगाओ जेते प्रार्थना पानी पियाओ जेते ता पाई जेते पेंटिकॉस्टल टेक्निक अछि जेते हीलिंग टेक्निक अछि किछि काम न काहेकि से पनिशमेंट प्रभु को आडू अटे तागो से सहिबा को ही पड़िबो जो द्वारा कि से सिद्ध हेबो कौन प्रमाण अछि कि जदि परमेश्वर पापर दंड दियंती ताहा सहिबा को ही पड़िबो ता पई कोनोसी प्रार्थना काम करिबो नै प्रमाण अछि हां प्रमाण अछि पढंतु द्वितीय कोरिन्थी 12 अध्याय द्वितीय कोरिन्थी 12 अध्याय रे परमेश्वर पाउल को सही प्रोसेस रे नै की गले
ପାଉଲକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 7 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେପରି ଅତିଶୟ ଗର୍ବି ନ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋହର ଶରୀରରେ ଶୈତାନର ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟକ ଦିଆଗଲା। ହଁ, ଯେପରି ମୁଁ ଅତିଶୟ ଗର୍ବି ନ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହା ଦିଆଗଲା। 8 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯେପରି ତାହା ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ 3 ଥର ବିନତି କଲି। 3 ଥର ସାଧୁ ପାଉଲ ମହାନ ପ୍ରେରିତ 3 ଥର ପ୍ରେୟର କଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଥରକର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ। ଆଶୀର୍ବାଦ, ସୁସ୍ଥତା, ମହାନ ମହାନ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର କର୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଥରକର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କରିଦେଉଥିଲେ, ଯିଏକି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଗଢିଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱର সকল ବାଇବଲ ସ୍କୁଲ, ବାଇବଲ କଲେଜ ର ଅଧା ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ପାଉଲଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଆସୁଛି। ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବାଇବଲ କଲେଜ ପାଉଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଶତକଡ଼ା 50% ଭୂମିକା ପାଉଲଙ୍କର। ଏତେ ପ୍ରଖର ଜ୍ଞାନୀ, ଏତେ ମହାନ ସାଧୁ, ଏତେ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ଏତେ ମହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଦେଖିଲେ। କଣ ସେ ଦୋଷ? ଗର୍ବ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ପିଲାଟା ଆରମ୍ଭରେ ଭଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲା, ଶେଷ ବେଳକୁ ଟିକେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛି ବେଶୀ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଡୁବନ ବି ନେଇଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କଥା ତ କୁହନି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବରଦାନ ପାଇଛି, ଭୂତ ଛଡେଇବା ଦାନ ପାଇଛି, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ଦାନ ପାଇଛି, ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଅନର୍ଗଳ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ କି ପିତରଙ୍କ ପରି ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ଭାଇ ପାଉଲଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଚଞ୍ଚଳମତି ଲୋକମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରନ୍ତି, ମାନେ ପିତର ସାର୍ଟିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ପାଉଲଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ପାଉଲ ଗୋଟିଏ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ପାଉଲଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସଲୋମନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସାଂସାରିକ ଥିଲା, ପାଉଲଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ପାଉଲଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ସଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦେଶ ଦୁନିଆର ସକଳ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିଷୟର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ପାଉଲ ବିଚକ୍ଷଣ, ବିଦ୍ୱାନ, ଅତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ, ମହାପ୍ରବୀଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। এই প্রকার এক ব্যক্তি शेष बेलों हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है, क्या है? डिंग मारने वाला बन गए। कैसा डिंग मारते मालूम है? क्या बाकी चेले लोग ही मार खाया है? क्या मैं मार नहीं खाया हूं? क्या पतरस के द्वारा ही भूत भागते हैं, मेरे द्वारा नहीं भागता? ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏମିତି ଫୁଟାଣି ମାରୁନ ତ, हम किसी से कम नहीं है। ଲୁସିଙ୍ଗା ଲୋକମାନେ ଭାରି ଭଲ, ସେମାନେ ଏମିତି ଫୁଟାଣି ମାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରି ନମ୍ର, ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ। ଯଦି କେହି ଏପରି ଫୁଟାଣି ମାରନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ବାଇବଲର ଅତି ସୁପରିଚିତ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉଦାହରଣ ଫାରୁସି କରମରେ। କିଏ ନ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ପୁଲପିଟରୁ ଅଧା କଥା ହିଁ କୁହାଯିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ପୁରା କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ବଦନାମ କରାଯାଇଛି ଫାରୁସି ଭାଇନାଙ୍କୁ, ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି କରଗ୍ରାହୀ ଭାଇନାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ଫାରୁସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଆଉ କରଗ୍ରାହୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ନୁହେଁ।
କେହି କେହି କରଗ୍ରାହୀକୁ ଗୁରୁ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ସାରା ଜୀବନ ପାପ କରି ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର। କୋଉଠିର ପାଠ? କୋଉଠିର ପାଠ? ସାରା ଜୀବନ ପାପ କରି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମୁଦାୟ ଭିତରେ, କୋଉମାନେ? କୃଷର ଚୋରର ଦଳ। ଷ୍ଟାର ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। କେହି କେମିତି ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ, ଡୁବନ ନେବେ ନାହିଁ, ଗିର୍ଜା ଯିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କୃଷର ଚୋର କଣ ଡୁବନ ନେଇଥିଲା କି? କୃଷର ଚୋର କଣ ଚୋର ଯାଇଥିଲା କି? କୃଷର ଚୋର କଣ ଦାନ ଦେଇଥିଲା କି? କୃଷର ଚୋର ଗୀତ ଗାଇଥିଲା କି? କୃଷର ଚୋର ବାଇବଲ ପଢିଥିଲା କି? କୃଷରେ ମଲା ବେଳକୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ମରଣ କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତ ଦୟାଳୁ, ତାକୁ ନିଜର ଗୁରୁ ବନାଇ କେହି କେହି ଏବେ ବି ଚୋର ବୁଦ୍ଧି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଲୁଇସଙ୍ଗାରେ ସେମିତି ନଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାକୁ ଗୁରୁ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜମା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଘରେ ଥାଇକି ଶୁଣିଲି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ମାଲୋ କି ବାକ୍ୟ, ଘରେ ଥାଇକି ଶୁଣିଲି। ଜମା ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଗୀତ ଗାଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ରଙ୍ଗ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସ୍वर्ଗ ଜାଗାରେ ନରକ, ନନଷ୍ଟପ୍ ଗୀତ ଗାଇବେ ସେଠି ବିନା म्यूजिक रे। समीर बाबू तो भलो बजाउछन्ती, समीर बोधे भाईଙ୍କର ନା, ଯାହା ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ମନେ ରଖିଛି। ବିନା म्यूजिक ରେ ନାଚିବେ ସେଇଠି। ଏବେ ସବୁ ପୁରା ପୋଡ଼ା ଖୁଣ୍ଟ ପରି ନା ଗୀତ ଗାଇବେ, ନା ତାଳି ବଜାଇବେ, ନା ପାଟି ଖୋଲିବେ। କେହି କେହି କୃଷର ଚୋରକୁ ଆଦର୍ଶ ବନେଇଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ କରିଦେବି, ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ ଲୋକ ବି ନାହିଁ। କୃଷର ଚୋର ପାଇଁ ଯୋଉ କୋଟା, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? କୃଷର ଚୋର କୃଷରେ ଟଙ୍ଗା ଗଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଭେଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ତାହାର କୋଟାରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ତିନି ପୁରୁଷରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ପେଟରୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ବସିଛନ୍ତି, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ, ସିଇ ରେ, ଯୁବକ ସମିତିରେ, ମହିଳା ସମିତିରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି 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 ସବୁ କଥା ଆମେ ଶୁଣି ସାରିଛେ। ଆମେ ସେ କୃଷର ଚୋରର ତାର ଦଳରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣି ନଥିଲା, ଜାଣି ନଥିଲା, ବାକ୍ୟ ପାଇ ନଥିଲା। हाँ जदि सेमती कही अछंती, बाक्य जानी नांती, सुनी नांती, प्रभु को जानी नांती, मल्ला बेले को जदि जानिले से माने सही कोटा रे जेबे। किंतु आमे बाइबल पढु ना हो बरम, किंतु सुनिबारे एते धुरंधर छे, प्रचारक जदि टिके भूल कले जीरारु सिरा काढिबारे आमे हाथ छाड़ी पड़े। आमे एते ज्ञानी हो, आमे केमिति आगे कुसर चोरर कोटारे जीवु? जम्मा नहीं, आमे तो फारुसीर कोटारे रिजर्वेशन नहीं जाइछु। बाइबल रे बहुत ज्ञान अछि। आउ सुनନ୍ତୁ, कुसर चोर तार हाथ गोड़ बंधा ହେଇछि बा मरा ହେଇछि, से केउठु डुबन नहीं थांता, किए डुबन नहीं थांता, ता पय सुजोग नथिला। आ आपणक पय पानी भी अछि डुबन देबाकू, बालक भी अछंती, आओ सब प्रस्तुत अछि। आपण ताहार श्रेणी रे जाई कि ठिया ही पारिबे नाही। से कहबो प्रभु मते डुबन नेबाकू सुजोग नथिला, आपण कोन कहिबे? ताहाको पवित्र आत्मा पाइबा पय अपॉर्चुनिटी नथिला, ताहाको प्रभु भोज लेबा पय सुजोग नथिला, ताहाको गिरजा जिबार सुजोग नथिला। प्रभु को लोक माने टिकिए सुजोग। मु जदि रेलवे भाषा रे कहिबी कि इमरजेंसी कोटा रे गोटे टिकट पाइकी पळेला, किंतु मन रखिबे स्वर्ग गला तो सत कथा, स्वर्ग रे से किछि पुरस्कार पाइबो नाही। काहे कि
स्वर्गरे जेते पुरस्कार अछि कर्म उपरे आधारित आमर प्रसंग देखो आमे शीघ्र आसुछु प्रत्येक लोक को जे कौन कर्म करि नथिबो ताकू मधु पुरस्कार देबा बोली लिखा अछि नहीं प्रत्येक लोक जो कर्म करिछि से कर्म अनुसार पुरस्कार। अच्छा कहो देखी क्रूसरचर की कर्म करिथिला केबे दान देछि केबे वाक्य प्रचार करिछि केबे वाक्य हेतु क्लेश सह करिछि ख्रीष्टन को सकाश निंदा पाइछि केबे उपवास करिछि केबे आंठोइछि केबे गीत गाइछि केबे प्रभु को सेवा रे झाड़ बुहाइछि परिश्रम करिछि कौन सी परिश्रम करी नाय जेते बेले विचार दिन रे समस्त को ठिया करा जिवो सेते बेले कृष्णर चरण मध्ये ठिया हेबो काहे कि पुरस्कार पाइबा पाई प्रभु कहिबे बाबू तो इमरजेंसी कोटा रे आसीछु तोर कौन सी रेकॉर्ड रे काम ही मेंशन नाही तो स्थान मिली गला बड़ कथा साइड रे जाके चुपचाप ठिया आइथा बोलो यीशु मसीह के किंतु आपण को मध्य गोटे सुजोग अच्छे कौन सुजोग जे जय करे ताहाको सिंहासन रे बसिबा को आमे जदि जय करिबा सिंहासन पाइबार सुजोग अच्छे आमे मुकुट पाइबा पाई सुजोग पाइछु बाइबल रे 5 गोटी मुकुट कथा अछि अक्षय मुकुट प्रथम करिन्थी ताहार 8 अध्याय रो 24 25 26 27 पद जदि आपण पढ़िबे अक्षय मुकुट कथा सेठार लिखा अछि केउ माने ताहा पाइबे जो माने शरीर रो अभिलाष को दमन करन्ती से माने प्रथम करिन्थी 9 अध्याय 8 अध्याय 9 अध्याय 24 25 26 पढ़िबा दरकार नै द्वितीय मुकुट धार्मिकतार मुकुट द्वितीय तिमोथी 4 अध्याय 7 8 तृतीय मुकुट गौरव अम्लान मुकुट प्रथम पितर 5 अध्याय ताहार 3 4 चतुर्थ मुकुट होची आनंद भरोसा मुकुट जहा कि आत्मा लाभ करिबा लोक को मिलिबो समस्त को मिलिबो नाही जो माने आत्मा लाभ करंती प्रथम थेसलोनिकियो तार 2 अध्याय 19 20 आत्मा लाभ कले आनंद मुकुट स्वर्ग रे प्रति मुकुट कर्म आधारित अटे अक्षय मुकुट अभिलाष को जो माने जय करिछ आम भेंडिया माने जय करूछंती बोली कि मो विश्वास करूछि कहीं राति सारा मोबाइल रे पूरा जय चलै राति सारा विश्वस्त भाव से जग गले कि नहीं 2 घंटा 3 घंटा विश्वस्त भाव मोबाइल को देखते सत्य कि जेपरी माने कॉन्ट्रैक्ट साइन करिसंती दे आर असाइन्ड टू वॉच मूवीज थरे कौन हैला झारखंड रो कथा कहूची जने वृद्धा मां आसे कि कहला पादरी साहब मेरा बेटा ना रात में यीशु मसीह जैसा दिखता है तो पादरी साहब बोले फिर दिन में बोला दिन में मेरा बेटा जैसा है वैसे ही दिखता है पर रात में ना जाने क्यों मेरा बेटा ना मसीह यीशु जैसा दिखता है। बोला क्या करिश्मा है आपका बेटा रूप बदल रात में मसीह और दिन में ऐसी। पादरी साहब बड़े शातिर थे। पादरी साहब ने कहा मैं थोड़ा आता हूं देखने आपका बेटा रात में कैसा यीशु जैसा दिखता है। आ जाइए रात के 12 बजे आइए। 12 बजे गए, ठंडा का जाड़ा का सीजन था, कंबल के भीतर मोबाइल चालू था। बुढ़िया को समझ नहीं आ रहा कि ये मोबाइल है करके, उसको लग रहा है यीशु मसीह का जो तस्वीर है ना सर पूरा उजाला है। पादरी साहब ने बोला बेवकूफ बुढ़िया ये यीशु मसीह नहीं है, मोबाइल है मोबाइल। हमारे
हमारे जवान लोग ऐसा तो नहीं ना है, रात भर आंख का सिकाई करते रहते, ना जाने कौन कौन सा वीडियो देखते हैं। दुनिया भर का चैटिंग, फ्लर्टिंग, मीटिंग, सेटिंग सब चल रहा है। क्रूस का चोर का कोटा में आपको मुकुट मिल जाएगा लग रहा है। क्रूसर चोरर कोटा आम पाई नहीं। पाउल कहिले काहे मु अग्राय हो जाए, शरीर को मारी की रखुଛି। जो माने परिमित भोगी होती से माने अक्षय मुकुट पाइबे। एते सहज मुकुट पाइबा। जो माने विश्व सुंदरी प्रतिभा पाती, भाग नियंती, केते निजको संयत करंती। जो माने वर्ल्ड चैंपियन बनौती, केते कंट्रोल रे रुहंती। विश्व सुंदरी प्रतियोगितार जो माने भाग नियंती, पिला बेलरू खाइबारे पथ्यरे रुहंती, पिला बेलरू व्यायाम करंती, पिला बेलरू बहुत सावधान रे रुहंती। काले मो शरीर अनफिट हे जिवो, मो विश्व सुंदरी रो मुकुट पाई पारि। पाउल एठारे कहंती से माने क्षयणीय मुकुट पाई परिमित भोगी होती, आमे अक्षय मुकुट पाई। प्रथम कोरिन्थी 9 24 25 26 घरे पढ़ि नियंतु। आज्ञा मु कहिबार भाव मुकुट कर्म आधारित। जो माने रंगभूमि रे दौड़ती से माने समस्ते दौड़ती सत, किंतु केवल जड़े जे पड़ पाए यह कि तुम्हें माने जाना नहीं। तुम्हें माने जेपरि पड़ पाइब एथिपाई सही परि दौड़। जे केही क्रीड़ा रे प्रतिद्वंदिता करे से समस्त विषय रे परिमिति भोगी हुए। से माने क्षयणीय मुकुट पाई निमंते पाइबा निमंते ताहा करंती, मात्र आम्भे माने अक्षर मुकुट पाइबा निमंते ताहा करू। परिमित भोगी होंती कौन पाई? क्षयणीय मुकुट पाई। क्षयणीय मुकुट पाई। गोटिए एथलीट, गोटिए स्पोर्ट्स पर्सन पाहांत्यारे उठे, दौड़ा दौड़ी करे, संध्यारे दौड़ा दौड़ी करे, खाइबारे बहुत मापरे खाए, मिली गला बोली 40 टा रसगुल्ला गिली देबो नाही, मिली गला बोली पूरा घिओ छणा हेथिबा पूरी कचोड़ी परोठा खाई देबो नाही। काहे कि काले चर्बी जमी जीवो, काले दौड़ी पारिबो नाही। एणु से माने पथ्यरे तुंड मारंती, से माने निजर इच्छा को मारंती, से माने व्यायाम करंती। पाउल कहिले से माने क्षयणीय ताज मुकुट पाइबा पई ताहा करंती, आमे अक्षय मुकुट पाइबा पई मध्य सेही परि निजर शरीर को मारू। ता तळ को कोन लिखिले भौणी पढंतु। अतएव मु दौड़ू अछि, किंतु बिना लक्ष्य रे नुहे। मु मुष्टि युद्ध करू अछि, किंतु शून्यता को आघात करिबा लोक परि नुहे। शून्य को आघात करिबा लोक परि नुहे। काहे मु सुसमाचार प्रचार करी बड़ प्रचार कहि जिबी, हम निजे काले अग्रा हि जिबी। एथि पय शरीर को मारी के रखछि। एथिरु सुस्पष्ट जे जो माने शरीर को मारी नाहंती, शरीरर इंद्रियर अभिलाष को मारी नाहंती, अक्षय मुकुट पाइबे नाही। जो माने काम गोटा को मारी नाहंती, जो माने चक्षुर अभिलाष को मारी नाहंती, जो माने भोग विलास को मारी नाहंती, परिमित भोगी। डाक्तर बाबू कहती औषध देला परे एहा खाइब नचेत औषध काम करिब। गोटिए अस्थायी शरीरर सुस्थता पाई जदि पथ्य दरकार, गोटिए खेलाड़ी को खेल रे विजेता हेबा पाई जदि पथ्य दरकार, पाउल संपूर्ण स्पष्ट कले आमे अक्षय मुकुट पाइबा पाई ताहा करिबा दरकार। जहाँ मन को आसिला ताहा खाइले, जहाँ मन को आसिला ताहा भोग कले, जहाँ आखिर आसिला ताहा देखिले। आपण क्रिश्चियन ही पारंती,
चर्च रे से सब करिकी नेतागिरी देखै पारंती किंतु विचार दिन रे अक्षय मुकुट पाइबा पाई हेले परिमित भोगी माने ही पाइबे परिमित भोगी एणु कृष्ण चोर को गुरु बनातु नाही स्वर्ग रे ता पाई ए सब पुरस्कार मिलिबो नाही जेहेतु से कौनसी कर्म करी नाही से अनुग्रह रे परित्राण पाइला स्वर्ग रे स्थान पाइला आ जीसु स्पष्ट करिसंती मोर पितांक गृह रे अनेक वासस्थान अछि कर्म करिबा लोक पई अलगा स्थान कर्म न करिबा लोक पई अलगा स्थान किंतु जे मंडली को से नेबा को आसुछंती कोन से एक्सपेक्ट करंती आम्भे जे परि पवित्र मंडली से परि पवित्र हो आम्भे जे परि सिद्ध मंडली से परि सिद्ध हो आम्भे जे परि नम्र मो ठारु सिको तुमे नम्र हो स्वर्गस्थ पिता जे परि सिद्ध तुमे से परि सिद्ध हो आज्ञा एमबीबीएस पढिबा पो 10th पास झियो को केबे बाहा हेबो नाही बिल्कुल बाहा हेबो सुस्त सबल पो काणी घुंगी छोटी भाई पाइब ना बिल्कुल बाहर ना कहीं उपयुक्त नहीं जदि दुनिया रे आमे साधारण मनीष है एक उपयुक्त जीवन साथी खोजुछु परमेश्वर जांग ठारे पापर लेस मात्र नहीं जे पाप करि नांती जे पाप जानुची नहीं जे पापरे जन्म होई नांती जे परम पवित्र से आपण पाए भारचिया खोजुछंती केमिति लोक को से भारचियार स्थान देबे एणु पाउल कहिले मु दौड़ू अछि मु पाई नहीं जाए पाउल द्वितीय करंथी रे कहिले मु अतिशय गर्वी जेपरि न हुए मते प्रहार करिबा पाई शयतानर गोटिए कंटक दियागला पाउल बहुत टैलेंटेड बहुत रिचली स्पिरिचुअल बहुत पावरफुल बहुत भलो राइटर बहुत भलो टीचर बहुत भलो स्पिरिचुअल मेंटर बहुत भलो वर्शिपर पाउलो सिला राति रे गीत गाउछले ना थिला म्यूजिक ना थिला साउंड सिस्टम किंतु से गीत रे किछि एमिति थिला कि भूमिकंप आइगला पावरफुल वर्शिपर पावरफुल टीचर माइटी मैन ऑफ गॉड किंतु गोटिए भूल थिला कि फुटाणी बुद्धि थिला अन्य मानकु तुच्छ करी निज विषय टिके कहिबार बुद्धि ताको शेष बेल को देखा गला आमे बेले बेले सेटा टेस्टिमनी भाबी आमे भी से भूल कर दी था मो कहा परि नुहे मो एति की फास्टिंग करि पारे मो एमिति मो सेमिति आमे एमिति एगुडा को टिके भाबी चिंती कहिबा दरकार आज्ञा फारूसी रो भूल कोठी रहिला आज्ञा फारूसी 99% राइट गोटे भूल कौन से जहा करिथिला फुटाणे मारी बोकिबा को लागिला ए गोटे बुद्धि मो तापरि नुहे कापरि मो करग्राही परि नुहे बेले बेले कहीं के भाबंती मो स्पेशल मो तापरि नुहे आम्मे तापरि न वी आर स्पेशल you may be special but don't speak it out आपण जेते स्पेशल हेले मथ्य कहतु नाही कही देबा द्वारा जेते वर्षर उपवास सुकुआ पुड़ारे
ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରୁଥିଲା କିଏ? ଫାରୁସି ଭାଇନା। ସହଜ କଥା। 2 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଥର ଉପବାସ କରିବା ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି। ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି 2 ଥର। ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମଣିଷକୁ କହୁନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛି। ତାର ସବୁ କଥା ସତ୍ୟ କଥା ଥିଲା। He was not a liar. ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ନୁହେଁ। ସେ ଉପବାସ କରୁଥିଲା ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ମାରୁଥିଲା। ସେ ଚୋରି କରି ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରିବା କି ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଲାଇଫରେ କେବେ ଚୋରି କରି ନାହିଁ? ଆମେ କହିପାରିବା କି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ ଦେଉଅଛି? ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ ଦେଉଥିଲା। ସେ ଉପବାସ କରୁଥିଲା। ସେ କେବେ ଚୋରି କରି ନାହିଁ। ସେ 10 ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଅଛି। ସେ କୌଣସି ପାପ କରି ନାହିଁ। such a holy man। ନିଜର ପବିତ୍ରତାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ, ନିଜର ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ, ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାଇଡ। ସତ କହିବି, କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛି, ଏ ଫୁଟାଣି ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ମତେ ବି ଥିଲା। ହଁ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଭଲରେ କ୍ଲାସ୍ ନେଲେ, ବାବୁରେ ଜାଗ୍ରତ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହଉଛି। ସେଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ କହିବା ବନ୍ଦ କରେ। ହଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସ୍ପିକର ମାନେ ଇମୋସନରେ ବହିଯାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାଦୟାରେ ମୁଁ 40 ଦିନ ଉପବାସ କଲି ବୋଲି ଯୋଉ କହିଦିଅନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାଦୟାରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କଣ ଅନ୍ୟର ଦୟାରେ କରୁଛନ୍ତି? ତମେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ପାଇଛ। କାହିଁକି ଫୁଟାଣି? ଷ୍ଟପ୍। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଟେଷ୍ଟିମନି ଭାବରେ ହିଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅଜାଣତରେ ଜେନେରେଟ ହୁଏ। ଅଜାଣ, ୱିଥାଉଟ୍ ଆର ନଲେଜ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ଭାବ ଜେନେରେଟ ହୁଏ। That's enough to push you into the hellfire. ଏଣୁକରି ପାଉଲ ଏଇ ଭୁଲ କରୁଥିଲା। ପାଉଲ ଏଇ ଭୁଲରେ ଥିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରେରିତ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। 5 ଥର 39 ପ୍ରହାର ଖାଇଛି। 3 ଥର ବେତ୍ରାଘାତ ଖାଇଛି। ଦିବାରାତ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ କ୍ଷେପଣ କରିଛି। ଅନେକ ଉପବାସ କରିଛି। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରେରିତ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ, ଗଲାରେ ବାପା, ଏତେ ସେବା କରିକି ଶେଷ କାଳରେ ଏତେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛି। କଣ କରିବା ୟାକୁ କେମିତି ନର୍କରୁ ରକ୍ଷା କରିବା? କାହିଁକି? ଭଲ ପିଲାଟା, କମ୍ ବୟସରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରି 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 ଭଲ କାମ କରିଛି। ଜୀବନରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ଏତେ ରିଚଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, ପାୱାରଫୁଲ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଗଡ, ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରିଚର, ଜବରଦସ୍ତ ଟିଚର, ଗୁଡ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଖନିର ତ ପିଙ୍ଗଳ ଖନିରମ କରିଦେବ। କଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ ବନାଇଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଣ ପ୍ଲାନ୍? ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ପାଉଲ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ, ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାର ସେ ଗର୍ବର ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେଇ ତାକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନକୁ ପଠାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଠିଆ ହେଇକି ଟିକେ ଫୁଟାଣି କଥା କହିଥିବ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରେରିତ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୈତାନ ଆସିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପରମିଶନ ପାଇକି ମାରିଲା। ପଛପଟରୁ ଗୋଟେ ମାରିଥିବ। କାହିଁକି? ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ଦେଇଥିବ ଜୋରଦାର ଗୋଟିଏ। ସେତିକି ବେଳକୁ ପାଉଲ କହୁଥିଲା, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରେରିତ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ମାଡ଼ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ, ମୁଁ ଆଉ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାହା ବି ହୋଇଅଛି ଆଉ ମୁଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ। ହେଇଗଲା ନା? ଫୁଟାଣି ସରିଲା ତ? ଶୈତାନକୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଲେ।
मो प्रभु को धन्यवाद दूची कौन ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ प्रभु बेले बेले तांको लोक मान को टीचिंग देवा पाई ऑपोजिट पार्टी रो टीचर मान को पठाते दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग केमती प्रभु देखिले सारा दुनिया को पाउलो शिक्षा दउची या को किए शिक्षा देबो को सब्जेक्ट में नम्रता सारा दुनिया को ये शिक्षा देवा लोग यार शिक्षा रे बाइबल कॉलेज गुडा को चली थी या को किए शिक्षा देबो नम्रता प्रभु देखिले पितर सीनियर मोस्ट किंतु ये भेंडिया थिला बेले पितर को पानी दे देछि अनुजोग तो बुढ़ा पितर रो कथा ए भेंडिया सुनिबनी आ पाउलो दिने कहि देले प्रेरित मान को ठारू में किछि नुवा विषय पाई नाही तेनु करी प्रभु देखिले पाउलो को शिक्षा देला परी टीचर केही नाहंती प्रभु देखिले पवित्र आत्मा को पठेबा पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी अछंती भितरे शिष्य माने अछंती बाइबल अछि सब अछि किए याको शिक्षा देबो एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ बोले कहंती नाही प्रभु कहिले ऑपोजिट पार्टी रो टीचर को डाकिबा शैतान वे कहला यस माय लॉर्ड एते दिन पर मन पकाइबे क्या सेवा करूं प्रभु आपकी आप तो एक दिन आयुब के घर में भेजा था और हम बेवकूफ बन के चले भी गए हम थोड़ा सा मारे कि नहीं अब दुगुना दे दिए अब बोली आज क्या सेवा करूं आपकी परमेश्वर ने बोला सुन पौलुस ना ज्यादा फुटानी मार रहा है डिंग मार रहा है ठीक है जब वो डिंग मारेगा पीछे से दनादन देना क्या बात है प्रभु जी दिल की बात कर दी आप मारने वाला काम ना बड़ा मजा आता मुझे मारो हाँ एकदम मारना पर सुन जब तक मैं बोलूंगा मारते रहना तब तक मारना जाओ फुटानी वाला डिंग मार वाला बात बोलेगा देना पीछे से दिमाग ठिकाने में आ जाए हाँ जी प्रभु जी जाता हूँ पौलुस प्रार्थना में थे आ गया लूसीफर भाग यीशु के नाम से यीशु ही भेजा है यीशु के नाम से बड़ा भगाने वाला भागेगा नहीं हे प्रभु यीशु के नाम से इसको दूर कर दे शैतान हंस रहा है यीशु ही भेजा है 3 बार प्रार्थना किया शैतान बोला होगा 300 बार भी कर ले परमिशन लेके आया हूं बहुत पीटा है ना मुझे अब देखना मेरा बारी आया है भाभी देखो सेमती बेल को जदि आमर प्रार्थना प्रिय भाई भौणी माने जीवे जो माने टिके टिके दर्शन देखती खंडिया दर्शन गुड़ाक कौन देखा जीव आज्ञा पाउल को घरे मालो ए गुआगो केंता हैला शैतान धरि देछि पाउल को कोई थान देना नहीं पाउलो देहरे से आघात करिवा पय आसला सेते बेले पाउलो टिके गर्वर कथा कहिले से एमिति आघात कला पाउलो नम्र हेबाकु लागिले पाउलो कहिले मु नुहे मु जहा होयछि अनुग्रह रे होयछि जेते बेले पाउलो पूरा नम्र हे गले प्रभु कहले शैतान को बस तुम काम सरला जाई पारो प्रभु जी मैं मारने को आया था पर बताई तो आखिर क्यों मारा मैं मुझे मारना पसंद है ना मारा ना बस निकल सवाल जवाब काहे करता है नहीं पर मारना मुझे पसंद है सही बात है शैतान हो तो मारता ही हो पर पौलुस को मारने में क्या हुआ हमको कुछ समझ ही नहीं आया बोला सुन तू आयुब का घर में भी तू समझ नहीं पाया था तो यहाँ कैसे समझेगा तू मारने से वो जो घमंडी था ना वो नम्र हो गया हाँ नम्र हो गया मतलब कि अब उसको चला जाएगा एकदम इसलिए तो भेजे थे शैतान पहले ही बेवकूफ था आज भी बेवकूफ है तेरे कही देखंतु भाभी देखंतु शैतान आसीबा द्वारा पाउलर लाभ हैला ना क्षति
ଟିକେ ଜୋରେ ଆଚ୍ଛା ଶୟତାନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁବର ଲାଭ ହେଲା ନା କ୍ଷତି ଜୋରେ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଶୟତାନ ଆସିଲେ ଆମର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ନ ଆସୁ ସିଏ ଆମେ ଆସୁ ନ ଆସୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ଜିତୁଲିମାର ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ରାଜୀବ ଡାନିଏଲର ପ୍ରଚାର ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁଗର ପ୍ରଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହାନ୍ତି ବା କେସି ଡିଗାଲଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଳକମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ବିଶପ ଯେତେ ବକ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି କାହାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି फाइनली प्रभु भी डिसाइड करके देखता हूँ कैसे नहीं सुधरेगा सीधा घी ना निकले तो टेढ़ा अपनाऊंगा शेषरे परमेश्वर शैतान को भी व्यवहार कर दियंते आउ से बोका जानी पारे मो लाइफ रे भी किछिटा हेछि मु शैतान ठारो भी शिखली केते डोंट टेक इट otherwise okay इबे शैतान रो भक्त नोहे से प्रभु तक काम लगे दियंती बेले बेले शैतान खुशी हेतिबो जाओ जितले हमर ठी प्रशंसा करछि बोली खुशी होती आमे प्रशंसा को नाही शैतान रो यीशु को नाम रे दूर हो से किंतु प्रभु बेले बेले ताकू व्यवहार कर दियंती से बोका व्यवहार भी जाए प्रभु कहा को काम रे लगाइबा को चाहिबे किए मना करिवो पॉइंट को हमें आसीबा जेते बेले पाउलर गोटिए भूल को सजाड़ीबा पाए अनेक दिन जाए शैतान कष्ट देला पाउल भांगिले दुर्बल हेले विभिन्न थियोलॉजियन स्कॉलर माने कहंती तांको शरीर बहुत दुर्बल हेला ट्रोडन डाउन दुर्बल हे गले आओ पूर्व पर ठिया हे पारले नाय आओ पूर्व पर चित्कार करि पारले नाय सेते बेले पाउल नाम प्रभु को लोक माने साधु मानकु प्रभु बेले बेले एई संसार रे तांको जीवनर सबु पापर दंड देकी तांको पाप शून्य करिकी पाप मुक्त करिकी कबर को पठाते एणु साधु मानकर मृत्यु दुखदायक होता है प्रभु को लोक माने एणु प्रथम करिन्थरे पाउल कहिले जगत सहित आमे सेपरि दंड प्राप्त न हेउ प्रभु वर्तमान विचार करी दंड दौचंते धन्य से माने जो माने छोट छोट भूल रो भी दंड पाउछंते किंतु बाइबल रे जदि आमे देखिबा परमेश्वर कहारी को क्षमा देले दंड दिले क्षमा सहित दंड खाली क्षमा नहीं व्यभिचार कर्म रे धरा जाइथिबा स्त्री को कोनोसी दंड मिलला नाही जेहेतु से पाप जानी नथिला कि एहा पाप ताको प्रभु कोनोसी दंड देले नाही किंतु दाऊद को द्वितीय सामुएल 12 अध्याय दाऊद को अन्यर स्त्री को आनी के भ्रष्ट कला अन्यर स्वामी रो मर्डर कराइला निजर अथॉरिटी रो दुर्व्यवहार कला परमेश्वर ताहा पाई यथार्थ दंड देले कौन दंड से अन्यर स्त्री मान को भ्रष्ट कला तार स्त्री मान को भ्रष्ट करा अन्यर स्त्री मान को नुहे अन्यर गोटे स्त्री को से भ्रष्ट कर से अन्यर घरे खड़ग पसाई थला ता पुओ अमन खड़गधारी है कि मरे खड़ग रे आघात प्राप्त हो मनीष जहा बुणे ताहा काटिब एणु दाऊद 7 दिन उपवास कले क्षमा पाइले पाप दूर हो गला दंड दूर हो गीत संहिता 99 गीत रे गोटे भयंकर कथा लिखा अछि ताहा हम समस्त जानिबा जरूरी अटे गीत संहिता 99 गीत बाहर करंतु
ଆଉ ପରନ୍ତୁ ତାହାର 8 ପଦ। हे सदाप्रभु ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର ପରିଶୋଧ ନେଲେ ହେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇଯିବେ। ପରିଶୋଧ ସହିତ କ୍ଷମା। ବାଇବଲରେ 7 ପ୍ରକାର କ୍ଷମା ଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କଥା, ପରିଶୋଧ ସହିତ କ୍ଷମା। ତା ମାନେ ମଶା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତରକୁ 2 ଥର ଆଘାତ କଲେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ତ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ବି ଦେଲେ, ତୁମେ କିଣାଣ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦାଉଦକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ କ୍ଷମା ବି ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଣୁ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। କେବଳ ଅନୁଗ୍ରହ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତରେ ଯଦି ଆମେ ପାପ କରୁ ଆମ ପାପର ଦଣ୍ଡ ସେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ମଣିଷ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସାବଧାନ। ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାର କେବଳ ଏକ ଆଭାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି। ଯେଉଁ ଶ୍ଵେତ ଶୁଭ୍ର ବୃହତ୍ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାର ହେବ, ସେ ବିଚାର ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ପଳାୟନ କରିବ, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପଳାୟନ କରିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାନ, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ରାଜା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ସିଂହାସନ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ମନେ ରଖିବେ ମଣ୍ଡଳୀ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ନଥିବ। କାହିଁକି? ମଣ୍ଡଳୀର ବିଚାର ହେଇସାରିଛି। ବିଚାର ସରିଲା ପରେ ବିଚାରରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାସ୍ ହେଇଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେଇଛି, ନିଖୁଁତ ହେଇଛି, ଦୋଷ ରହିତ ହେଇଛି, ନିର୍ଦାଗ ହେଇଛି। ତାର କି ବିଚାର? ତାର ସବୁ ପାପର ଦଣ୍ଡ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ସେ ନିଷ୍ପାପ, ନିର୍ଦୋଷ, ଦୋଷ ରହିତ, ଅନିନ୍ଦନୀୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେବା ହେତୁରୁ ତାକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭାବରେ ରାପ୍ଚର ଦିନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିବାହ ସରିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ବିବାହ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଚାର ହୁଏ କି? ବିବାହ ସରିଯାଇଛି। କନ୍ୟା ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖି, ବିଚାର ଦିନରେ ମଣ୍ଡଳୀ କୋଉଠି ଥିବ? ସମଗ୍ର ଜଗନ୍ନିବାସୀ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସିଂହାସନରେ ଥିବ। ବୋଲୋ ୟେଶୁ ମସିହ କି। ଆଉ ସେଦିନ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ କେବଳ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଠିଆ କରାଯିବ। ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ, ଜୀବନ ମୁକୁଟ, ଧାର୍ମିକତା ମୁକୁଟ, ଗୌରବର ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଠିଆ କରାଯିବ। କୌଣସି ବିଚାର ମଣ୍ଡଳୀର ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଚାର ରହିଗଲା ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ାଯାଉ। ସତୀ କନ୍ୟା ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଦିଆଗଲା। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସୁବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଅନେକ ଭୁଲ ପ୍ରଚାର କରିଦିଅନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁବୁଦ୍ଧିକୁ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। नो, ଯଦି ସମୟ ହେବ ମୁଁ କାଲିକି କହିବି। ମଣ୍ଡଳୀ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ନୁହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ନୁହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସତୀ କନ୍ୟା ଅଟେ। ଟିକେ ଝଲକ କହିକି ମୁଁ ସାରିବି। ବରଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ବରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 25 କାଢିଥାନ୍ତୁ। ବରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ 10 ଜଣ ବାହାରିଲେ। ଢୋଳାଉ ଢୋଳାଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, କେତେ ଜଣ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ? କେତେ ଜଣ? ଟିକେ ଜୋରରେ। ସମସ୍ତେ 10 ଜଣ। ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କୁଆଡୁ 5 ଜଣ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ଆଚ୍ଛା,
निर्बुद्धि माने भी शोइले सुबुद्धि माने भी शोइले शुणु से पर्यंत एमान को निर्बुद्धि सुबुद्धि आख्या दिया जाए नहीं 10 जन जाक शोइले नूतन नियम मंडली शोइबा मंडली की 10 जन जाक उठिले बरंग आसीबार कोलाहल होला 10 जन जाक दीप सजाड़िले 10 जनकर दीप लिभिबाकू लागिला 10 जन सजाड़िला बेलू देखिले 5 जनक पाखरे अतिरिक्त पात्र रे तैल थिला ताहा ढालिले 5 जन कहिले हमर तो नाही तुम तेलरू टिके दियो से माने कहिले नाही नाही तुम आम पाई अंटिबो नाही दुकानी पाखु जाओ किणी की आनो किणीबाकू जाउथिबा समय परवासी गले ए माने बरंग सहित विवाह करबाकू गले ना साक्षात करबाकू पढ़ंतु माथ्यू 25 अध्याय किंतु सेमाने 10 हां किड़ियाको जाउथिबा समयरे बर आसिले पुणी जो माने प्रस्तुत थिले सेमाने तांको सहित विवाह उत्सव रे योगदान करिबा उत्सव रे योगदान उत्सव चालिछि they are just invited to participate से माने कन्या नुहंती ताहार पढ़ंतु 6 पद पढ़ंतु किंतु अर्धरात्रे एही देख बर तांको संगरे साक्षात करियाको बाहर साक्षात करिबाकू बाहर योगदान करिबाकू बाहर विवाहर कथा पड़ी नाही ए माने विवाह निमंते निरूपिता कन्या नुहंती मु आपनको 6-7 गोटी प्रमाण देबी कोन कोन प्रमाण आज जेहेतु मु आरंभ करि ही देली तो टिके कहि ही दिए अवश्य मते 45 मिनिट मिलिथिला आ मु विश्वस्त भाबरे डबल 45 मिनिट कर देई छी बोलो यीशु मसीह की मते गोटे स्पेशल टैलेंट अछि जेति कि समय दियंती मु सेटा को मल्टीप्लाई कर दिए बोलो यीशु प्रभु की अच्छा केतोटी प्रमाण आपन सामने रखिबी नहीं तो अधा मेडिसिन ता रिएक्शन करिलबो पढतु एक पद पढतु 25 सेते बेले रोई जानत केते बेले टिके रुंतु आपण काई करबो केते बेले समस्त कहंतु सेते बेले अच्छा इंग्लिश बाइबल में सेते बेले लिखा नहीं इंग्लिश बाइबल लिखा अछि देयर आफ्टर लिखा अछि अनंतरे ता माने 24 अध्याय रे जहां जहां घटिला तापरे 24 अध्याय रे कोन घटिछि 2 जण सज्जारे थिबे जणे उठाई नि आजिबो 2 जण क्षेत्र रे थिबे जणे उठाई नि आजिबो 2 जण चौकी पर थिबे जणे उठाई नि आजिबो ए सब घटना घटिला परे ता माने एई 10 कन्यार कथा मंडली नुहे मंडली चाली गला परे जो माने रही जिबे से दलर कथा प्रथम प्रमाण द्वितीय प्रमाण ए माने ढुलाउ 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 सोई पड़िले मंडली ढुलाइबा मंडली नुहे सर्वदा जागी रही तृतीय प्रमाण ए माने बरंग साक्षात करिबा पई बाहर they are selected to just meet the bridegroom not for marriage चतुर्थ प्रमाण सेमानक पाखरे बरंग निमंते प्रस्तुत हेबा पई यथेष्ट तैल नाही नूतन नियमर मंडली सती कन्या प्रस्तुत अटे परवर्ती प्रमाण पढ़ंतु ताहार 9-10 पद मात्र सुबुद्धि माने उत्तर देले नाही नाही तुम आम पाई तो अंटिब नाही
ବରଂ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଆପଣ ନିମନ୍ତେ କିଣି ଆଣ। ହଁ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବର ଆସିଲେ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆସିଲେ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏମାନେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ এই যে ତିନି ଦଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସତୀ କନ୍ୟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯିବେ। ଦଳେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଦଳେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଲେଶ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଆସୁନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥିବ। ସେମାନେ ହେଲେ ସୁବୁଦ୍ଧି, ସେମାନେ ବରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ 25 ଅଧ୍ୟାୟ କଥା, ରାପ୍ଚରର କଥା ନାହିଁ। ରାପ୍ଚରରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବ, ଏଠାରେ 10ଟି କନ୍ୟାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ରାପ୍ଚର ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଇ ନଥିବ, ଜାଗ୍ରତ ଥିବ। ରାପ୍ଚରରେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବାକୁ ଯିବ, ଏମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଭାବୁଥିଲି ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଆମେ, ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯିବେନି, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଖାଲି ମୁଁ ହିଁ ନାହିଁ, ଅନେକ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଏହା ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ଏମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହନ୍ତି, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ। ରାପ୍ଚର ବେଳକୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହାତ ଛଡ଼ା ଗଲା, ଯୋଉମାନେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯିବେ। ଦଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶହୀଦ ହେବେ, ସେମାନେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା। ଆଉ ଦଳେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୈଳ ରହିବ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ରହିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସତୀ କନ୍ୟା ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣାକୁ ବିଚାର କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଚାର ଦିନରେ ବିଚାରିତ ହେବା। ବିଚାର ଦିନ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ପୁରସ୍କାରର ଦିନ, ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଦିନ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣାକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଆପଣାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ସେଦିନ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ପୁରସ୍କାରର ଦିନ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ମୁତାବକ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ। ସାଧୁମାନଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇହ କାଳରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଅନନ୍ତ ନରକର ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସେମାନେ କେବଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବିଚାରିତ ତାଙ୍କର ହୋଇସାରିଥିବ। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।